मॉर्निंग। देखो मैं गाधी किना रेडी हेली बाबा साइकिल चलाचे। देखो गछ फूल गछ तुलसी गछ केते बड़ होइछ देख। तो सांग मैंने देख पाथबे मो कपड़ा ने केते अच्छे आको एबे चौती की रखबी आउ चौथी सरला पर रांधबी आपण मानको देखौछि वीडियो रे एमिति जोड़ी हिकना थांतु। वीडियो भल लागले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा। तो सांग मैंने देखो कपड़ा चौती दउछि कपड़ा चौती सरला पर रांधबी। देखो जंग मैंने देखा मैं डीजे किते अच्छी डीजे गोटे अच्छी। तो सांग मैंने देख पारे मैं कपड़ा सब सफा कर रखीदेली। देखो आउ तो भी पकईदेली बहुत सुंदर देखा जाए। देख देख बहुत सुंदर देखा जाए। तो सांग मैंने आज गोटे कथा कहवाक चाहूँगी। सांग मैंने देख और जड़े ना जड़े से नाई कि आमे तो आगरू किछि भी आमर पाखरे नथिला। जितेबेले आमे लव करी बाहर देश को पड़े आइतलु सेतेबेले आमर पाखरे किछि भी नथिला। तापरे आमे बाहर ओडिशा जितेबेले आसलु सेतेबेले ना आमर पाखरे किछि गोटे भी नथिला ना खाइबा पई थिला ना पीबा पई थिला किछि पिंधिबा पई किछि भी नथिला। सेतेबेले ना कि से लोकर आखि को देखा गला ना आमे केंति चलुतलु किस करतलु कोन ना किछि देखा गला ना। एबे आमर पाखरे सब किछि अछि एबे ना कि से ना कि हमको निज लोक बाक बोल कर से चिन्हि पारछि सेतेबेले से चिन्हि पार नतला। सेतेबेले एते दिने ना से हमको पुओ को मते छाड़िकिना बाहर को पळेलारो आमे बाबू आ मुके दी जण थिलु हमर पाखरे खाइबा पई किछि भी नथिला और सेतेबेले ना से जाई ना गोटे सप्ताह 2 सप्ताह हेले से हमको पैसा पठै दी थांते जे आमे चली जाइतो। हमर पाखरे किछि भी खाइबा को नथिला सेतेबेले तार आखि को किछि भी देखा गला ना। सेतेबेले को नै कि से किछि भी दे नै पैसा दे नै ना खाइबा को किछि भी दे नै। इनती आख पाख पड़िसा लोक माने ना हमको गोटे दिन 2 दिन इनती चावल माने देले रांधी ना खाइलो। तापरे गोटे सप्ताह हेलारो से माने पैसा पठै देले ता बापा पैसा पठै देलारो आमे चललो। सेतेबेले को तार आखि को देखा जाय नै। सेतेबेले को नै कि से भाबुथिला जे आउरी हाँ मुई दउची मुई करूची ये मोठू नै ना खाउचो ये करूचो से करूचो बोली कर कहूतिला। और एबे हमर पाखरे पैसा पत्र गाड़ी घोड़ा सब हेला परे नै कि तार आखि को एबे देखा जाउची मोर आमर लोक आमर बाको बोली से एबे चिन्हि पारुची। सेतेबेले काहे तार आखि को देखा जाउ नथिला। सेतेबेले आमे केते कष्ट चलितिलु केते ये रहिथिलु से कथा आमे सिना जानिचु से माने जानिचोती कि एबे से मान को जदी से कथा कहबो बोले केते कथा कहचे। आजकल मनीष को ना चिन्हवाटा बहुत कष्ट। सांग माने आपण मानकर सहित सेमती हेची कि नाही कमेंट करी आपण माने जणैबो। मोर सहित तो बहुत किछि इते अछि मोर मनर कथा माने मैं यूट्यूब को आसवा कारण होची मोर मन रे का सहित शेयर करि पारने माँ बाबा भाई भौणी समस्ते अच्छे किंतु मुई अन्य कास्ट को आसली बोली माँ बापा भाई भौणी किए भी मो सहित कथा होनाते। हौ तांको इच्छा तांकर न कथा हेले कि कथा हेले मते मुई कोन कर पाबे कथा तो हो नाते आमी कोन करबी सेति पय ना सांग माने मो यूट्यूब रे नाइ कि मी आसबार मोर उद्देश्य होची मोर मन रे कोडा अच्छी माने कोडा नाइ सेटा सबू आपण मान सहित शेयर करबी। आउ माँ बापा एंती रे भी तो देखी पारना
ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କାଲି ନହେଲେ ପଦିନ, ପଦିନ ନହେଲେ କେବେ ଗୋଟେ ବି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁକି ଯଦି ଭାଇରାଲ୍ ଗଲା ବୋଲେ ତ ଦିନେ ନହେଲେ ଦିନେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ନା, ସେତିକିରେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିକିନା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମୁଇଁ ବି ତା ମା ବାପା କଥା ତ ହଉନାହାନ୍ତି, ନ କଥା ହେଲେ ବି ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ଭଲରେ ଅଛେ ବୋଲେ ନା କି ମୋର ମନକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ବି ମା ବାପା ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆରୁ ଅଧିକା କିଛି ବି ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହରେ ଅଛି, ମୋର ବି ସେମିତି କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଦଅନ୍ତୁ। ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହିକିନା ହସି ହସି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ବଞ୍ଚିବି କି ମୋର ବି ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମା ବାପା ତ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଅଛି, ଭାଇ ଅଛି, ମା ଅଛି, ବାପା ଅଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ, ମୁଇଁ ବଡ଼। ମୁଇଁ ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟରେ ଆସିଲି ବୋଲି ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ କିଏ ବି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତୋ ଝିଅ ଏମିତି ହେଇଛି, ସେମିତି ଅଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ସେ ହେଇଛି ବୋଲିକରି ମା ବାପା କହିଲେ ମା ବାପା ମନ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇକିନା ରହୁ। ଏତିକି ମୋର ପାଇଁ ଆଶା ସାଙ୍ଗ, ଏତିକି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତାର ଅଧିକା ମୋର ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି ନାହିଁ, କି ତାର ଅଧିକା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋ ମା ବାପାକୁ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହୁଛେ ତୋ ଝିଅ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇକିନା ରହୁଛି, ତୋ ଝିଅ ଏମିତିକି ରହୁଛି, ତୋ ଝିଅ ଏତେ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିବେ ନା। ଦିନେ ନହେଲେ ଦିନେ, କେବେ ନହେଲେ କେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୋର ଯଦି ଚାଲିଲା ବୋଲେ ଦିନେ ନହେଲେ ଦିନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ମା ବାପା ବି ବଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ ଯଦି ଧରୁଥିବେ ବୋଲେ ତ ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ ତୋ ଝିଅ ଏମିତିରେ ଅଛି, ଦେଖେ ଭଲରେ ଅଛି କି ଖରାପରେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସେୟାର କରିଦେବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦେବ। କଥା କହିକିନା ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିଦେଲି। ଚାଲ ଏବେ କାମ କରିବା। କାମ ମାନେ କ'ଣ? କାମ ବୋଲେ କ'ଣ କରିବି? କାମ କରିବାଟା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାନ୍ଧିବି। ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତ ଖାଇବି, ଖାଇକିନା ତ ଶୋଇବା କାମ। ଆଉ କି କାମ ଗୋଟେ? ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ତ ପଳେଇଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ। ବାବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି। ବାବୁ ବି ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଘରେ ଅଛୁ, 2 ମା ପୁଅ ଅଛି। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯଦି ପଳେଇ ଗଲେ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ହେଇକିନା ବିଜାର ହେଇଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯଦି ବନେଇବି ବୋଲେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୋର ମନ ଯଦି ଗଲା ବୋଲେ ଆହୁରି ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗବ ନା। ଜଣେ ରହିଲା ବେଳକୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟେନସନ୍ ବି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଚାଲ ଏବେ ରାନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଚାଉଳ ବାଛୁଛି। ଚାଉଳ ବାଛି ସାରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତୁମେ ଜାଣି ଏମିତି ସବୁ ମଣିଷ ତ ସମାନ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ମୋତେ ନା କହିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନାହିଁ କି କହିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ବି ନୂଆରୁ କ୍ୟାମେରା ଧରି ବି ଆସୁନାହିଁ। କେମିତି ଭଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ବି ପରେ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝିବ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭଲସେ ମାନେ ମୋ ମନର କଥା ସବୁ ଖୋଲିକିନା କହିବି। ଆଜି ଅଳ୍ପ କିଛି କହିଦେଇଛି। ମୋର ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏବେ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଗାଁକୁ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି ବୋଲେ
से माने कहबे मते एमती कहूतिले से सेमती कहूतिला तोते बोली तो कहबे मते समस्ते से ना कि सांग मन को कहले से मानक कहबे जे हाँ तु ता सहित कथा होचु ता सहित कौन पाई कथा होचु से तो अन्य लोक गला आहरी से कहीं तु कथा होचु बोल कर से कहबे से माने कहले भी से माने का को कहि पारबे ना कहबे बोले तो कहीं कथा होचु बोले से हमको झगड़ा करबे तापरे से कौन करबी केमती कर मोर कथा ना कि समस्त पाख पहुँची पारब भाविकी ना मुई यूट्यूब को आसली यूट्यूब रे कहले तो से माने केबे नले केबे वीडियो देखबे देखले से माने बुझी पारबे जे सतरे से भलरे अच्छी बोली करी भल पाइक ना आइबाटा तो पाप ना सांग माने समस्ते तो भल पाउचे मुझे जड़े भल पाइक ना आसी कि मुझे जड़े आगे सेमती भल कर दुनिया समस्ते तो सेमती भल करुचे भल पाउचे इच्छा जाको इच्छा कले से जाऊँगी आ कौन कह सांग मैंने भल पाइबाटा पुणी पाप भल पाइबाटा पाप ना भल पाइबा एत कथा जो पुओ को तुम विश्वास करना आसीथिब से पुओ भलरे रखले सेतकी सरी सेतकी से पुओ जदि ठीक थी बोले ना दुनिया रे कौन सी शक्ति भी तुमको हरई पारब नहीं पुओ जदि टिके भी जदि कथा शुणिकी ना अन्य लोक ये डाउट करना कले आओ भल पाइके आसिकी ना किछि मूल्य नहीं जमती कि भल पाइला बुझी पार्थिव तापर आणला परे भी सी सेमती बुझिकिना जदि तुमको रखि बोले तो तुम खुशी रे रहिबो आते भी ना हाँ भल दूरे थिला को भल थिलो पाखु आइला ये हेलो ए सब कथा जदि जो पुओ कहला बेले से पुओ को सिठिया छाड़ी देना पड़ेगा कथा सांग देख मुझे चावल बाछी देली आउ भात डाली बसई दीचे आउ कौन कह सांग मैंने तो सांग मैंने देख रंधा होगला भात होगला आ डाली होगला आलू पिठो भजा बसचे आलू कदली आउ बैगण देख बैगण भजा करदेवी तापर मो रंधा शेष आप मान तो देखी पारे मो रंधा सरला तापर साढ़े आम बाबू खाऊचे देख ताको केमती बाबू भल अच्छी भल लगुच पुणी तो सांग मैंने आज ब्लॉग वीडियो एतकी आज वीडियो ये एंड वीडियो भल लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर फैमिली फ्रेंड मान सहित शेयर कर तो मुझे जो कथा माने कहली सांग मैंने जदि भूल थी बोले दिल से क्षमा मागुची आउ कौन कह सांग मैंने कि ही कैमरा रे बहुत किसी तो कही पार ना धीरे धीरे माने टिके 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 कर सब कह मो मन कथा मैं केमती कौन आ कौन होता कौन ना सब आपण मैंने मो वीडियो को डेली देखु था मो कथा मु सब कहबी तुम आपण मैंने जदि कमेंट करबे ताहले मो मन खोलिकिना मो मन कथा सब कहवाक चाहूँगी सांग मैंने वीडियो भल लगे प्लीज लाइक शेयर करदेव आ वीडियो बहुत लंबा हो गलानी रखुची बाय।